पणसाच्या गऱ्याची भाजी करता। पणसाचे गरे घेतल्या, तेजी बिकणां काढून घेता आणि ते क्लीन करता सगळे आणि मागीर धुवन घेता। गॅसीर कायल दवरून 3 चमचे तेल घालपाक जाय। तेल तापले काय ना हिंग इल्लो घालूंक जाय, सासवा, मिरयाचो पिठो आनी करवीत। आता 5 हिरवी मिरची उबी चिरून घेतल्या आणि 2 कांदे मिडियम सायज ते उबे चिरून घेतले, ते आता फोडणीक घालता। 1 मिनिट ते आता कांदो आनी मिरची तळसूंक जाय आनी मागीर तेजेर गरे घालपाक जाय। गरे शिजपाक जाय ते आता इल्लें उदक घालता आनी मागीर सगळें मिक्स करून घेता। धांपून दवरून आता एक 5 मिनटां ताका वाफ येवपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। मीठ घालतकूच चाळून घेवपाक जाय आनी आता तितून सोय घालता। तुमकां तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।